Hi everybody! Ang ingay ng aking kasama. Kaya paalis na kami ng bahay. Baka malilate tayo. Tayo kuya. Tago siya punta. Yan. Baka mas nauna si NDJ sa atin. Ang tagal namin mga madam. We are here! Diba? Ang bilis lang namin. So, ano lang siya dito? Siguro mga 25 minutes away, I think. And hinihintay pa lang namin si Inday Mai. Ang aking kapareha ng mukha at kapareha ng ugali. So, uniform kami ng ugali nito. So, kaya kaaway ko to paragi. Everyday. Matigas silang ulo. Hindi niya alam na kinakwenta ko sa inyo. Hindi niya kasi maintindihan. Hindi natin alam na chinismis natin si Ikay. Di ba, Kay? Right or wrong? Huwag ka mataaw eh. Tangos na ang ilong. Meron din siyang ano dito, oh, mole. Yan, mole. 아니, 내 잠은 왜? Ayan, mole. Dalawa 엄마, talaga. 여기 Ano bang 작은 meaning 사람도 dyan? 있어. Tapos 여기 meron din 작은 dito 사람도 na 있어. bago. Ito, bata pa talaga siya, baby nito. Siguro, mga nasa ilang months pa lang siya. Nakitaan ko na siya nito. And then, ayan, lumaki na siya. Dito, and then, tapos meron. Okay, mura lang. Oh, 5,000 won yung talgi. I-farm kasi dito, maraming nagtatanim ng talgi or strawberry. Oh. Kurutsu, matara ka na baba. Pag magbibidos ko na daw si Duyon, lalagpasan na yung height ko. Magpapa, magpat na. Ayan. Tignan nyo naman yan mga madam. Ano nangyari sa buhok natin mga madam? Ang lakas ng hangin para kaming hindi pa rin. Ang ganda na ng panahon mga madam. Ang sarap ng maglaba na maglaba. Tignan nyo, nag-aaway na naman. Nag-aaway na naman ang mga first na iyan. 아니, 오빠가 내 조끼 내가 추워서 이거 입은 Dahil dyan, nag-aaway. 춥잖아. 오. So, ayan na ang ating mga kasama sa galaan. Anak mo! Ang laki naman ng mukha mo, anak. Anyang! Udiya! 안 갈래, 여채미. 김현서. Ayun ya? 너무 커. 어떡하지? Kumo? 뭐 그런 신뢰가 됐어요. 왜 옷이 근데 여기 옷이 안 맞아. 키가 너무 작잖아. 그거 강보. Dito tayo sa museum. So, ganito yung forma ng boreal mga Korean dati. Mga kapanahonan. Ito ang king dati. Saka sila. 그러면 우리랑 같은 물 있으니까 표시 거면 되고 형아 받아. 형아 큰 형아. Yung nga. 여기 하나. 오른쪽 위에 한에 봐봐. 그렇지 가운데. 이렇게 한번 쓰지 마. 하세요. 이거 아까 여기 먼저 하세요. 모양이 나올 거예요. 아니 계속 쳐주세요. 구멍 내지 말고. 이걸 붙이는 완성장이잖아. 완전 잘 붙잖아. 완전. 여기 줄 서가 있고 여기 서 있어요. 여기 서 있어. 이거 이쪽 보호자분 누구? 이거 다른 거 이거 옆으로 가요. 옆으로 가. 이거 혼자 이거 옆에 있는 거. 야야야 이거. 자, 뺐어 봐. 이거. 유니. 잘하니. 두 번째. 불러. 하나 둘 셋. 자, 잘했다. 그렇지, 됐어. 모자. 짜잔. 만나야 돼. 응, 알았어. 이거 예뻐. 이렇게 너무 많이 나오면 안 돼. 두 번 정도 빼. 똑똑똑똑
세윤아, 그렇지. 이거 시커먼 거를 누가 붙여? 나 똑똑똑똑 해. 이거 거냐? 아, 이쁘네. 됐어, 그렇지. 저쪽에도 안 하고. 여기, 이 부분도. 그렇지. 오, 잘하네. 와, 만들었어? Panawar ko rin mga anak, lagi mong muda. Askan ka, bugoy. Nag-enjoy din ang mga apa. Nag-enjoy din sila. 뭔 오빠 같아? 와. 우리 엄마. 우리 오빠. Ay, ang dami naming pasahero mga madam. Apat lang kami, naging 6 na kami. Ay, yung isa. Oh, adjust. Diba. Dito pa si Mingyo. 가이도. 안녕! 가자! 바이바이! 찍고. 오! Ay, Philippine Mart. Hindi atong i-vlog, wag lang sila ate. Paano palbat? Wow, grabe may insay mada na ti oh. Oh, ay, sorry ka kay dili ko magmukha og lagi na. Kanira ako. Ikaw insay mada? Yeah. Ako ah. Naraso. Galing yung mag-English ah. Ay, Diyos ko te. English ano lang yun, baki, binaki. Ala, ako si Kim Minjo te. Taka alag akse. Oh, man na amang kaday. Nanong na amang ka? 아 이거 si Kim Minjo. Yes. Oh, kaluhan ako. Ate? Kaaway po na ako permit. Balot. Naambot ni mo diha sa ulo oy. Nangita pa siya og ulo. Asa daw ang ulo? 기장님이 MC가 오셨나요? Siyempre diha mas babaw diha ang kuan. Uy, itlog man! Itlog? Baka dili siya full dye. Di siya balot. Oh. Ay, balot. Paborit ba yan na naunin ka ni ay puti. Oy, di ako kumakain ng balot, promise. Pero di ko makausap ka ng kuan. Itlog sa manok katong sisiw. Ah. Ay, kuan man ni Pinoy. Di man ni... Ay, Pinoy! balot Pinoy. Pinoy, uy, di siya balot. Ah, mao ba? Ganyan lang daw. Ipasim ko na to. Yubok. Kinsa na yun? Igo, 아니야. 병아리 없어요, 병아리. 계란처럼. 병아리 없어, 병아리. 봐봐. 없긴 해. 왜 그러지? 병아리 없어. Balot. Hoy, iso day, oy. Ay, narang akong partner. So, makalaag ang mga ajuma. First time nakalaag guys. Oh, sa downtown. Kami rawa ang mga bata. So, free day namong mga nanay. Uy, anak. Wala mi anak for tonight. Mga Zologo. Feeling the logo. Wala akong partner in crime. Ay, adto sa mi sa Chile, marimutan ako sa mi ug unsay ni perma sa Chile paggabi. No. So, second time na akong nakalakaw og balay sa akong 12 years diri sa Korea. Diba? Grabe jud ka kakuan kay nga mother. Buutan, da. 이번 정류장은 서구청 건너입니다. 다음 정류장 KT 서대구지사 건너입니다. Ang mga gala na mga first Uy, di dito. Kanang ingani ragod nga reels oh. Kanang anak lang ba? Oh. Ay. Kambe.